Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sa video na to guys, tuturuan ko yung kung paano mag ah, copy text from screen, no? Kahit saan, image, PDF or web. So, ganito lang yan guys, no? Dito sa Windows 11 guys yung gamit natin, no? Ayan. Press nyo lang guys, Windows button, Shift and S. So, lalabas yung snipping tool. So, dito guys yung kagandahan, no? Meron ditong features, itong text extractor. Yan. So, kahit saan guys, no? Word, kahit ano application gamit nyo, PDF, or web, pwede kayo mag-copy. I-snip nyo lang na ganyan, no? So, for example, dito guys. So, yan. Antayin nyo lang konti. Loading ng konti. Tapos lalabas na yan. Ayan, lahat yung makakopy nya, no? So, click nyo lang tong copy all. So, tapos paste nyo guys kung saan nyo gustong ilagay. For example, dito guys sa notepad, paste natin yung kinapi natin. So, yan na. Nag-generate na guys, no? Ayan yung kanina, no? Ayan. To. So, napakadali lang guys, no? So, ayan yung bago ngayong features ni Windows 11 snipping tool. So, ang tawag sa kanya guys ay text extractor. So, maraming salamat guys. Yun lamang sa video na to.